Sambi Situ TV Gataba et Pousilane au Toende na wena mananere le kwanda lula tenewati dan dike qui va s'embêner moli en tasien. Nous le mettons ici qui ne namsa nyakri son loura ne pas sur 15 octobre ni dipanga sna ilin tasen sing baniwa a Toronto luke bani sna ilin ko nen kaisa ni dipanga ti zun lupazin na manyakra mana kuni si ya WhatsApp kuni psumbonde ti élection iwelda ya pipi la auto tout signi basin geteblen wa ya juin ki wala sampila ya alzuma sunure la sere ki ba kitba en combat événement ami Valiant. Wa nem ni se fagil sin 15 octobre ti zulwe ba yemer pazindi na bawra san lore november ki wala sin pisila yi ba Burkina Faso kanwa ya rende nying lebra tan vigilgi to kanga si ya pipi vu kap sambonde ti election ewoda sa ya ni nem ni se senda tan vigilib tumna abun ga minti awor kuni bamba buwai lebnan dike en tase ni kasamse jean wa ki wala sin pisila yo ba san wata asaidu wedrago ya tor saba on kontum kanga sambonde ti election ewoda. Ya trouvé au lauto, trouvé adawa aya yembre la ya catégorie rampo ba cette catégorie ya sokola ne da fa ne bezin le ninga tum le ninga tay nere ne kanga fa pam da prix donc ya yembre lauto ti rik na o minigizamo ti fa bange ti bumu ndogo Burkina tenganga zugu to bonti élection award première édition. C'est le même passé ni wor kun buto to lab sinandi kan tasini kasamsa ada wuni game ti tum katexe labnan tume zab kanga pura tuma pura rem dem dobnan de mame abna leben dika bangar kaset seba absambonti attestation rama en tas ne bikenreba asayidu wedrago sia election ewoda vigindi bator saba lewan warab ninga bam sambawde sin tundi ni tum kanga ningi yame ti yo prié mbrisim bébé tu bon ti base électorale la pour un asimo comporé siman akuna matata obe kat nominé kanga pour un a edi kombe o sim gomti akuna saida wa nan le kasimo wa yeme be el kanga pour un ti tout passé a zefilin et ti passé que ti in ancré à tunnel yel kanga tolgon songa de bisati perba vote la balade ti vote tolgon to yisoma et sananten dem ni sasna vigleb tumna abuni game ti ligid ningab sinan de kan kense tum kanga siya pipi vuka aya bumsin yi ton sefa million ayobe la tum kanga me ya bumu sinan viginda wakat fangili na bawra député ramba bo le ban passé conseiller ramba nyakre logor poli Burkina Faso kane. J'ai qui ou la sma yibu tengana ba lika noli nanlulu sene Burkina Faso sur la sul par son sacré force spéciale et de compter la venom ce qui est sur la sul kanga tum pakli la abosna manabum ninga Burkina Faso sur la soka ya sula sulpalra absinya ka zalle absumboneti force spéciale kwaikwera FSC sula sulpal kanga na Burkina Faso suda sa soka ya Burkina Faso na zakam ministry ninga singita tenga ko lo yelle la suda kuda yelle en compte sa kanga tenga na ba bamsin leme ya ministre wata so ba suntune ministre wa sincèrta ba oblik nori sia limole tout se yibla pisila yemre zalam na se pisni sungumna suda stum no kanga lugulugu sa ne Burkina Faso suda sa soka yezo kiula sama yibu lora no kongo anayakam de yiba a wuligida vénérable ministre na yiba soda concept na yak zali en kon zamsro en combat tomatedo la mansum buto to lefsin yak zali absen serda tourner en tome lebi ya soda suli absen yak zali to no sembe aporin yapson boneti commandement des forces spéciales kwaikwera CFSC zamsasa kapson boneti centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales kwaikwera CFOSC mpassé tumtum ba sulapson boneti unité d'opération sura sul kanga tum pakre ya ti tumo obsinya kazali en combat apton tuyan usra fasan to yida bata samba tundi sayne sura tum wenge zemti ya Burkina Faso walma zamanzenga sura skan sabsana yarsa na ya Burkina Faso sura sa sokap sumbo deti officier lamba sous-officier lamba militaire de la son compte yam euro la ton sangana sinkene tumda wenge ya ton sinyake zalle bamyinga asombondi ti statut particulier anasera to optumde ya tenga na menga la ninga singeta biela ya Burkina Faso soda sa tawr sobab sumbone ti chef d'état-major général des armées tenre régime de sécurité présidentielle kwaikwera RSPOME ya sura sulub sunda lugulu zalle namu indik fusunga dol poli la kisi soda sul kanga
Parti Ningayol sont sacrés, mouvement du peuple pour le progrès, Kwaïkwaïra, MPP, Abasirandaba, Tiska Sangapsumbo, Neti Konglewa, Tina, y septembre, la somme pisi la Nancy, en Torontan, la somme pisi la Yobe, son wate, parti Watawa Damas Nentonre, en Sierra la Tigiskanga, Aba Serataba, Nan Kumstuma Suzen, Tum son somne, sans pas somber, Nan Ning, Sevel Poas Nailin, Tisson sera abattu, Bella Vinci, Venemsi, Wotoyana, Berenzi, Zambelongo. MPP o parti o zengrat sensertaba ya sababu tobnan kum stum ni sfangil kepe fnzen tume yum to sey le pisila yem la botonle le ben yebno la taba soba yum kanga boton sensertaba la sene simo compaule si ya parti o taw soba wilgam ti abum senserda ti bam na serta botonde en kum parti o to si ya toto bit kelaba congrès on be pour moi ya sur le rombe pour moi ya sur le tum la tonzine nangese bureau ninga ninga troisième congrès au titina taruna bon la ton me ton rontume bon yi soma bon kayi soma yenda la rapport titina tas congressiste rama na wab congrès au tiba me gese a hande ton na lowe ton me han tum toto na la ton me han tarade tetan kelen tuma me ti parti o kelen pampang kelen keng tore donc ton manarenda sebre ya sep kongla ton hanzine yehne tawa adopter nantal en kien congrès la sankene yo ko kala mayinga simo kompawlu ligame tinimbu da fangil kepe han sebrab soka tigo ni la me sebrab soka nani sudasa aba mimti tongri yel na wajindi la to wen saman gundum tongra nan tongrame bit kelarba ton hommi bala yatti damana de mengi ton tara problème damba la ton mimite wen pananto le yi ton pore nebla kuda la wen san sak mpazarsi e fo ninga ton hom larme manoa tiam manen ti ton manen to manoa fana zim same ton paten ka ton we ran ka ton we na manona na kimi wala dre yi tenga wa boda wende tawolo diora tilfala te kima ma haye seka boton le ya sababu to nanga septembre kiuga sam pisila nase a pisila nunu pisila yobe abasana le bele sertaba nti kasanga sekanga na ya sababu to ton tek parti o zanaba Jean Kiwula Sampiga, la Yemriya Alzuma Sundore, Burkina Faso Natingasia, World Community Soba, Alma Pierre Bewende, Zekab Nauli, Nante Kon Soda Yuri, Yasoninga Santala, Limol Pisnu, la Nasi, Tek Kwabala Pisobe, Sola Sakda, Lu Benoit Sezi, et Pamda Venom, ne Sola Sumpuda Yura, qui était un ami Valiant. Son ningab senda bonde turi 54 160 ans senda piur de son ningab sembonti avenue Norbert Zonga Muntoro Senluitwa anti yit boulevard Tansoba Mahamad Kadhafi Muntoro Senluitwa adab kwala yure ta lebre rue Pape Benoît 16 tum kanga ayabum wodo commune de Ramba sendata en song nimbui de sinkende ni soy ben sorweng aras mata compole si arrondissement pila yibe mairie kotaton venem sinkende ni sur kanga weng nande ngumpusi la barkuso ti zabra ya sunu kasang ni tondo ti ton bekane nana wintudma ti amyem ti sora abrika men kon Pape Benoît 6 et 16 ya Pape kasanga ntum duni wa wem visa na safangil lafi zinintara na kene ba fan soka momo hang na kayidera hampiga amyem ti masibin zin Burkina Faso kane optolon zekab kwera mpusi kidba budama la mi ko kwese nkidne ton me hempam zulues la ningawa nan song Burkina Faso absen lebendik Pape Benoît 16 yuran konsora sa yani wodo commune de tor saba amuni ngeti amansam wodo ten la rasen datin dike zaman be pusur buto tore antas winnam dokanga anke satoro nimbui de viem nan tal nan pampanga Burkina Faso kane la ya wenma prêtre damba songringa en kite ti wodo commune nandik Pape Benoît 16 yura on console kanga irkelen kelare arasmata compaure donc rayatile ni Burkina ti Burkina tonwe minyak zinga te yura ton zin Burkina Faso kane te bank ti ton me it bene ba ma wa ba me hembe ne ton
wakat fãa gilli donc yaa sũ-no kãsengã tɩ yɩɩd ne arrondissement 12 rãmba tɩ tõnd paama la chance tõnd paama zũ-no kãsengã tɩ rũ-kãngã sora bee tõnd arrondissement wã pʋga donc tõnd me na n sõnga ne sora zãabo tɩ tõoge tɩ burkina faso yʋʋr kell n kẽng taoore Sikia nini kanga sindiriga panga Afrika na keng tor wenge senti yida Burkina Faso kane apap benwa sese ni wodo komina tor saba amuni gameti net sinsingan tumne la fiwo bobo nimbuide suka la turma buto toya vim tara na pampanga nan tim sa waka 2000 yusala za kasansa mbebewa William Tisibra sonlore Jean Kiula Sampiga la yibu ya pipile woto Burkina Faso limdem kara kaya woto samane abrima sombonde ti concert ni musicien nongoba limdem da lim zinkap na wuri wusro nanti manif kaseteo lab songe abrim demba itpamda venam sin yidi woto ne ami Valia Sansindi zinka zugo Siung wakat piga sun walo minute pisnula nu la maulan tenga taur saba ki ya pale d'esport ropoa la pa wab yemre te pa ma Burkina Faso mota beda zom de balarmentar sulli nyaare ziga pouré ya nepson ko bang sonde absambonde ti maulan demba anda guduba ton tenga tab kore yi logor pore akaya woto kitame ti nemni sa sunno bamde ma saw ni bamba surtout nubi ni ngabsambonde ti la kanre biga totumde en lim passé vinoro sayani rem dema abuni gameti azule kasanga fikendre ma wenge la bam santoron doka labna kele mitige panga Burkina Faso lema na kentor wenge akaya woto ya rem dema no menga patin le gomenga parce que sinon avec l'orum la usko pala tonda rato to yime neba pide wa gelle bi uraka be yinga meng nemi himpa yinga meng wora meng le yidin le ndarat na kembo en tout cas maulande ma wora usko le nam bon sa sugri maulande ni kapa ma kemba fanang to malam sugri malam yafa te wala yamenga mi tonda bore stade municipal la na yelsi ne ka fa pa ma ken la ton kapa ma stade municipal le mpana yimye nord actuellement au nord de Burkina ne yala wa wototo jadi rama wenda me ton maram usko pura be baram la kam c'est bon dost wona am galantenga banle concert kan am dédible me ton pa ma so ben ton yaka wedga son bon kibram me yiben le kibram ne pourquoi pas te bam man bil fo te wala wona am pa gwen wona am daram be balti fa yel kon fa na same etika wende la même te wona am nan galantenga banle c'est ni nebni sa non ba kaya woto le ma abuni ga metti tum kanga aye bumsi ton rol hakika la tum kanga sun tunwa ya wenma nemni siba sun viglibre ma ni digpang yinga ayi soma bala sada atongam ti sada torum pidi nywa ya pale sport wala atong tumna atong tumna wona wala nyore en tout cas ton wa me ja ka odore ma on suno yino ko ton bona wenna am de Burkina atisum na yela kina sa to bala mau akaya woto pipire mkasankanga pama Burkina Faso lemdem kas wa flobi a amzi toksa lem pasa mistania suwana nyare concert kanga runa ne kere sunguni tayi pum kasanga sikende Burkina Faso kurunda wenge yakamela da kibana teke runda tit posam ner kama yemre sindika wele engesto la TV na ken la ketin digra tawle sunan kilfana wendo son kodo amina